যিনি ডিরেক্টর কুণ্ডলীল স্যারকে। এবার আমরা ওনার থেকে শুনে নেব যে এই যে ফ্যাশন শো হচ্ছে এই বিষয়ে কিছু কথা। হাই, গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। এই শোটা এই বছর এটা 4th সিজন হচ্ছে, আর হচ্ছে FTV-তে করছে আমার প্রিয় বন্ধু অরিজিৎ নিয়োগী। আমি অরিজিতের সাথে অনেক বছর ধরে ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব, আমি ওর সিজন 2টাও করেছিলাম। এই বছর আবার অরিজিৎ আমার কাছে অ্যাপ্রোচ করে এই শোটা করার জন্য, অ্যান্ড আই এম সো হ্যাপি দ্যাট উই আর ওয়ার্কিং টুগেদার ওয়ান্স অ্যাগেন। আমাদের কালকের শোয়ে অলমোস্ট 15 ডিজাইনার্সরা পার্টিসিপেট করছে, আর খুব পরিচিত মুখ কলকাতার ফ্যাশন মডেলস যারা, তারাও হাঁটছে উইথ নিউ ফেসেস অ্যাজ ওয়েল। তো সব মিলিয়ে একটা খুব উত্তেজনা আছে নতুনদের মধ্যে, যারা অ্যাটলিস্ট একটা নতুন এক্সপোজার পাচ্ছে ফ্যাশন উইকের থ্রুতে। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যালো, কাস্টমার। হ্যাঁ, আমি সোজায় দাঁড়িয়ে। আই এম রঞ্জিতা ভট্টাচার্য ফ্রম রঞ্জিতাস ড্রিমক্যাচার। কালকে আমাদের শো রয়েছে FTV-তে। তো আমরা এটা প্রচণ্ড এক্সাইটেড, কারণ এটা IKFW4 হচ্ছে। আমরা IKFW3টা শিলিগুড়িতে জাস্ট করে এলাম 9 দিন আগে। তো তার জন্য আমরা টাইমটাও কম পেয়েছি, বাট আমরা আমাদের 100% দিয়েছি এই শোটাকে সবার সামনে সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করার জন্য, এবং আমাদের মনে হয় যেটা সেটা হবে। তো হোপ that it's good for us, all of us. Thank you. Thank you. ড্রেস ডিজাইনার অরিন্দম স্যার এবং সাইনি ম্যামকে। এবার ওনাদের থেকে আমরা শুনে নেব যে এই যে ফ্যাশন শো হচ্ছে সেই ব্যাপারে কিছু কথা। নমস্কার, আমি অরিন্দম। সায়নী। আমাদের স্টুডিও ব্র্যান্ডের নাম বাগিশা ডিজাইনার স্টুডিও। আমরা দীর্ঘ 27 বছর ধরে কাজ করছি এথনিক গার্মেন্টসের উপর, শাড়ি আর আমাদের পাঞ্জাবির উপরে। তো IFKW এটা একটা এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা আমাদের ডিজাইনসগুলোকে শোকেস করতে পারি, and it is done very actually যাকে বলে প্রফেশনাল ওয়েতে, with good models, good ambience. It's a very good platform actually for showcasing our studio. We're very thankful to Pragati Bangla for giving us this opportunity. একটা কথাই বলি যে আমরা পুরোপুরি ইন্ডিয়ান ফ্যাব্রিক ইউজ করি, খাদি যেমন, আর বাংলা যেগুলো আমাদের তাঁতের শাড়ি, ইভেন আমাদের বাংলা সিল্ক যেগুলো আমাদের এখানকার মুর্শিদাবাদ, মালদা। তো এইটাকেই আমরা আমাদের ট্র্যাডিশনাল আর্ট ফর্মস দিয়ে ব্লেন্ড করি। আমরা কিছু কারিগর আছে, তাদের নিয়ে আমরা কাজটাকে এক্সিকিউট করি। বছরে আমরা হয়তো খুব বেশি বানাই না, কারণ এটা খুব এক্সক্লুসিভ করতে হয়, আর এটা পুরোপুরি আমাদের একটা হ্যান্ডক্রাফটেড অ্যাকচুয়ালি একদম। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। একজন कैंडिडेट की। आपका नाम? अमन सिद्दीकी। कैसा लग रहा है यहाँ पर शो करके? कल आपका शो होगा, क्या आप कितने एक्साइटेड है कल का शो के लिए? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम मैं सादिक सर के साथ शो करने आया हूँ यहाँ पे कोलकाता में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और सादिक सर के सीक्वेंस का नाम है अक्स, यानी कि लाइट। तो बहुत अच्छा सीक्वेंस है। और मेरा नाम अमन सिद्दीकी। मैं बाहर से आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट मैं यहाँ पे जा करके शोज़ वगैरह करता हूँ, और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं कल जा करके देखूँगा कि शो कितना मतलब और अच्छा है। कल ये शो के लिए, कल जो शो होगा ये शो के लिए आप कितना एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं सादिक सर के साथ 5 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने बाहर के इंटरनेशनल शोज़ भी करे, इंडिया में भी करे, बट मैं फर्स्ट टाइम जब कलकत्ता आया हूँ, यहाँ का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। और सर का भी डिज़ाइन का सीक्वेंस है, अक्ष मतलब रिफ्लेक्शन, पूरा वैसे ही सेटअप है। ठीक है, थैंक यू। हेलो, माय नेम इज सादिक रजा, इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर, और मैं कुवैत से आया हूँ। फर्स्ट टाइम कलकत्ता में। कलकत्ता इज़ ब्यूटीफुल सिटी एंड ऑल द मॉडल इज़ वेरी एक्साइटेड कि कल क्या होने वाला है। और कल का मेरा जो कलेक्शन है उसका नाम है अक्स, यानी रिफ्लेक्शन।
और जो कलर यूज़ करें मैंने पूरे थीम बेस है मेरा। रिफ्लेक्शन कैसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन लाइफ में आते हैं इंसान के, अप एंड डाउन शेड्स कहते रहते हैं लाइफ में, तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और ये ज़िया खान मॉडल हैं जो कलकत्ता से हैं, मेरी काफ़ी पुराने मॉडल्स हैं और इंटरनेशनल शोज़ के रहे हैं। ये है नेहा, इन्होंने भी काफ़ी शोज़ करे हैं। एंड दिस उदित फ्रॉम लखनऊ, बट काफ़ी शोज़ करे हैं इंटरनेशनल मेरे साथ। ये अमान सिद्दीकी जो मेरे हमेशा शो स्टॉपर रहते हैं, दुबई फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, सब जगह इन्होंने मेरे साथ काम किया है। और कल के शो में हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, कल क्या करेंगे नया समथिंग। तो हिप हिप Hooray! Welcome to Sadik sir, City of Joy, Kolkata. Love you sir, love you. love you too. Thank you. থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট ফর নেক্সট ডে। Thank you. একজন ক্যান্ডিডেটসকে, আপনার নাম, জিয়া খান। কোথা থেকে আসছেন? আমি বেসিক্যালি কলকাতা, কিন্তু সাদিক রাজার সঙ্গে স্যারের সঙ্গে আমি খুব কাজ করেছি, আর IIFM এর সঙ্গেও আমার কাজ হয়েছে আগে কুন্তনীল স্যারের সঙ্গে। থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড আই এম ভেরি গ্ল্যাড টু अगेन আই এম হিয়ার। কালকে শোর জন্য আপনি কতটা ইন্টারেস্টেড, মানে কতটা এক্সাইটেড? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি খুবই এক্সাইটেড, কেন অল ওভার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালি আমরা অনেক জায়গায় ওয়ার্ক করেছি সাদিক স্যারের সঙ্গে, কিন্তু এইবারে আমাদের কলকাতাতে সিটি অফ জয়তে স্যার এসেছেন, তার জন্য আমি খুব 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 থ্যাঙ্কফুল টু IIFM আমাদেরকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য অ্যান্ড ফ্যাশন টিভি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट कल के जন্য। पहुंच गए ये कैंडिडेट्स के पास। आपका नाम, नेहा रावत, कहाँ से आए आप? MP। कल के शो के लिए आप कितने एक्साइटेड हो? सुपर एक्साइटेड। और सादिक सर के साथ क्या आपका फर्स्ट काम? यस, नो 5 इयर्स से काम कर रहा है साथ में। कैसा लगा आपको, कैसा लगता है आपको सादिक सर के साथ काम करके? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत फ्रेंडली है, तो और भी अच्छे उनके साथ काम करके अच्छा लग रहा है। अप्रॉक्स 5 इयर्स हो रहा है हमें उनके साथ काम करते, तो साथ में फाउंडेशन तो इतना है कि फ्रेंडली है उनका। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट डे शो। थैंक यू।